Hello mga kamots, narita karon sa punong nangaligo taog dagat kay siyempre na may birthday sa akong bayaw karon so mao na nga nangaligo mi diri na pabilibanding lang nya karon kay mingaw kayo diri so mugaway kayong panahon ug limpyo sad ang baybayon no tayo makita ninyo diha so nakakita si Kamimi og duha ka kinhason so akong bugoy to ang adto naligo sad karon medyo lubog-lubog pag yung gamay ang dagat tungod kay gikan magud nag-uwan. So gahapon uwan pa so baha so mao na nga medyo lubog-lubog pero siyempre mamanlaw man tayo nigabot sa balay. Ligo ko man ta so tangtang lagi pong mga germs. Okay. So diri ni dapit sa Habibi Beach Resort. So, okay mga kamots, maura to o daghang salamat sa padayong pagsuporta o sa musuporta pa. God bless.